RS टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बंगाली 10 क्लास के बंगाली के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। चैप्टर का नाम है पुजारिनी, लेखक के नाम रविंद्रनाथ ठाकुर। पुजारिनी लेखक के नाम हलो रविंद्रनाथ ठाकुर। एबार 1 नम्बर क्वेश्चन, पुजारिनी रविंद्रनाथेर कोन काव्यग्रंथेर कविता? पुजारिनी रविंद्रनाथेर कोन काव्यग्रंथेर कविता? एर उत्तर होबे कथा ओ काहिनी। कथा ओ कहानी। बिंबिसारेर पुत्रेर नाम की? बिंबिसारेर पुत्रेर नाम की? एर उत्तर होबे अजातशत्रु। एर उत्तर अजातशत्रु। पुजारिनी कवितार पुजारिनी के? पुजारिनी कवितार पुजारिनी के? एर उत्तर होबे श्रीमती। एर उत्तर होबे श्रीमती। 4 नम्बर क्वेश्चन, शुभ्रपाषाण फलक कार रक्ते लाल हलो? शुभ्रपाषाण फलक कार रक्ते लाल हलो? एर उत्तर होबे श्रीमती। जेथा होते फिरी गेल चली धीरे बधू ... घरे। 5 नम्बर क्वेश्चन, जेथा होते फिरी गेल चली धीरे बधू ... घरे। एर उत्तर होबे अमितार। उत्तर होबे अमितार। एबार 6 नम्बर क्वेश्चन। 6 नम्बर क्वेश्चन, चमकी उठिल सुनी? चमकी उठिल सुनी ... चाहिया देखिल दुआरे। चमकी उठिल सुनी ... चाहिया देखिल दुआरे। एर उत्तर होबे किंकिनी। एर उत्तर होबे किंकिनी। आँकितेछिल से যত্নে ... সীমান্ত সীমা পড়ে। 7 नम्बर क्वेश्चन, आँकितेछिल से যত্নে ... সীমান্ত সীমা পড়ে। एर उत्तर होबे সিঁদুর। एमन 8 नम्बर क्वेश्चन, एमन करे कि ... पाने छुटिया चलिते आछे? एमन करे कि ... पाने छुटिया चलिते आछे? एर उत्तर होबे मरणेर। उत्तर होबे मरणेर। आरतीर आरती घंटा धननील प्राचीन राज ... घरे। 9 नम्बर क्वेश्चन, आरती घंटा धननील प्राचीन राज ... घरे। एर उत्तर होबे देवालय। एर उत्तर होबे देवालय। एबार 10 नम्बर क्वेश्चन अति संक्षेपे लेखो। 10 नम्बर क्वेश्चन अति संक्षेपे लेखो। क्वेश्चन नम्बर 10, पुजारिनी कविताय बुद्धेर स्तूप के निर्माण करें? पुजारिनी कविताय बुद्धेर स्तूप के निर्माण करें? एर उत्तर होबे नृपति बिंबिसार बुद्ध के प्रणाम करे तार पादन कखना निये निरिभूते प्रसादे कानने अति अपरूप शिलामय स्तूप निर्माण करें? नृपति बिंबिसारेर बुद्ध के प्रणाम करे तार पादन कखना निये निरिभूते प्रसाद कानने अति अपरूप शिलामय स्तूप निर्माण करें? 11 नम्बर क्वेश्चन, अजातशत्रु कार नाम छिलो? 11 नम्बर क्वेश्चन, अजातशत्रु कार नाम छिलो? एर उत्तर होबे नृपति बिंबिसारेर पुत्रेर नाम छिलो अजातशत्रु। तिनी खुबई अत्याचारी शासक छिलेन। नृपति बिंबिसारेर पुत्रेर नाम छिलो अजातशत्रु। तिनी खुबई अत्याचारी शासक छिलेन। क्वेश्चन नम्बर 12, श्रीमती के? श्रीमती के? श्रीमती मगध राज्येर दासी। श्रीमती मगध राज्येर दासी। एबार 13 नम्बर क्वेश्चन। 13 नम्बर क्वेश्चन, सन्ध्या बेला राजबधू राजबालारा स्तूप पदमूले केन आसतेन? सन्ध्या बेला राजबधू राजबालारा स्तूप पदमूले केन आसतेन? एर उत्तर होबे सन्ध्या बेलाय राजबधू राजबालारा स्तूप पदमूले सोनार थालाय आपनार हाथे कनक प्रदीप माला जलिए देवार जन्य आसतेन।
সন্ধ্যাবেলায় রাজবধূ রাজবালারা স্তূপ পদমূলে সোনার থালায় আপনার হাতে কনক প্রদীপমালা জ্বালাইয়ে দেবার জন্য আসতেন। এবার কোশ্চেন নম্বর 14। কোশ্চেন নম্বর 14, কবিতাটিতে কোন ঋতুতে শেষ আরতির শিখা জ্বলেছিল? কবিতাটিতে কোন ঋতুতে শেষ আরতির শিখা জ্বলেছিল? এর উত্তর হবে শরৎকালে স্বচ্ছ নিশীথে প্রসাদ কাননে নীরবে নিভৃতে স্তূপ পদমূলে নিভে গেল চকিতে শেষ আরতির শিখা বুদ্ধের উপবাসক সেই রাজ্যের দাসী শ্রীমতীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে। শরৎকালে স্বচ্ছ নিশীথে প্রসাদ কাননে নীরবে নিরিভিতে স্তূপ পদমূলে নিভে গেল চকিতে শেষ আরতির শিখা বুদ্ধের উপবাসক সেই রাজ্যের দাসী শ্রীমতীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে। এবার কোশ্চেন নম্বর 15। এবার কোশ্চেন নম্বর 15, কুমারী শুক্লা শ্রীমতীর কানে কানে কি বলেছিল? কুমারী শুক্লা শ্রীমতীর কানে কানে কি বলেছিল? এর উত্তর হবে কুমারী শুক্লা শ্রীমতীকে বুদ্ধের স্তূপের কাছে যেতে দেখে কানে কানে বলে, রাজার আদেশ সবাই জানে, তার সত্ত্বেও সে কেন মরণের পানে ছুটে চলেছে? এর 15 নম্বর কোশ্চেনের অ্যান্সার, কুমারী শুক্লা শ্রীমতীকে বুদ্ধের স্তূপের কাছে যেতে দেখে কানে কানে বললে, রাজার আদেশ সবাই জানে, তার সত্ত্বেও সে কেন মরণের পানে ছুটে চলেছে? এবার কোশ্চেন নম্বর 16, প্রাচীন দেবালয়ের সন্ধ্যাবেলায় কিসের ধ্বনি শোনা গেল? প্রাচীন দেবালয়ে সন্ধ্যাবেলায় কিসের ধ্বনি শোনা গেল? এর উত্তর হবে দিবসের শেষ আলোতে মিলিয়ে গেল নগর শোধ, পরে পথে জনহীন আধারে কোলাহল ক্ষীণ হয়ে গেল, শ্রীমতীর আরতির ঘণ্টার ধ্বনি শোনা গেল রাজ দেবালয়ে। 16 নম্বরের অ্যান্সার, দিবসের শেষ আলোতে মিলিয়ে গেল নগর শোধ, পরে পথে জনহীন আধারে কোলাহল ক্ষীণ হয়ে গেল, শ্রীমতীর আরতির ঘণ্টার ধ্বনি শোনা গেল রাজ দেবালয়ে। এবার কোশ্চেন নম্বর 17। কোশ্চেন নম্বর 17, পুরো রক্ষককে শ্রীমতী নিজের আত্মা পরিচয়ে কি বলেছিল? পুরো রক্ষককে শ্রীমতী নিজের আত্মা পরিচয়ে কি বলেছিল? এর উত্তর হবে পুরো রক্ষককে শ্রীমতী নিজের আত্মা পরিচয়ে শ্রীমতী মধুর কণ্ঠে নিজের পরিচয় দেয়, আমি শ্রীমতী বুদ্ধের দাসী। পুররক্ষককে শ্রীমতী নিজের আত্মা পরিচয়ে শ্রীমতীর মধুর কণ্ঠে নিজের পরিচয় দেয়, আমি শ্রীমতী বুদ্ধের দাসী। এবার কোশ্চেন নম্বর 18। কোশ্চেন নম্বর 18, দুয়ারী কি ঘোষণা করেছিল? দুয়ারী কি ঘোষণা করেছিল? এর উত্তর হবে শরৎকালে রাত্রি স্বচ্ছ অন্ধকারে আকাশের অসংখ্য তারা জ্বলে, এমন সময় সিংহদ্বারে বিষাণ বাজিয়ে সন্ধ্যায় তান ধরে ঘোষণা করে মন্ত্রিসভা হলো সমাধান। শরৎকালে রাত্রি স্বচ্ছ অন্ধকারে আকাশে
অসংখ্য তারা জ্বলে এমন সময়ে সিংহদ্বারে বিষাণ বাজিয়ে সন্ধ্যায় তান ধরে ঘোষণা করে মন্ত্রিসভা হলো সমাধান। মন্ত্রিসভা হলো সমাধান।